उसका पोस्टमार्टम उसकी रूह कांप रही होगी। मर्द हजरात से करवा रहे हैं। ऑक्सीजन लाइन में ऐसा लगता है कि जैसे इस्लाम बिल्कुल खत्म हो चुका है। रोज घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। औरत का तकद्दुस और औरत का एहतराम बिल्कुल खाक में मिल गया। शरीयत को जैसे लोग भूल चुके हैं। उसका पोस्टमार्टम चंद मर्द हजरात कर रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मरने के बाद तो उसका ज्यादा पड़ता है। 5 या 4 मर्द खड़े हुए हैं बरहना हालत में। वो मुर्दा खातून के जो इस वक्त अपनी अगली मंजिलों को तय कर रही होगी हम लोगों के फेल से, दुआएं कर रही होगी वो आप लोगों के लिए। तो अपना शोहर नामहरम हो जाता है मरने के बाद, जो कि उस शोहर का कुरान की रूह से ओढ़ना और बिछोना है। मर गई है तमाम खवातीन डॉक्टर्स। इस्लामिक नाज़रीन, एनआरओ न्यूज से नवीद राना का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, क्या एक खूबसूरत शेर एक शायर ने कहा है, और इसी शेर की जो आज अगर मैं तशरीह करूं, इसी शेर का अगर मैं खुलासा पेश करूं, तो वो इस खबर में बिल्कुल ठीक ठहरता है। शायर ने कहा कि रोज घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। नाज़रीन, औरत का मुकाम अल्लाह पाक ने बहुत बुलंद व बांग रखा है। कुरान की रूह से देखें या हदीस से देखें, तो औरत की पाकीज़गी से लेके औरत के मर्तबे तक बहुत जगह पर आया है। औरत का मुकाम तो इतना बुलंदो बांग कर दिया गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के मां के कदमों तले जन्नत है। इससे बड़ा मुकाम और क्या होगा। लेकिन अफसोस कि हम उस वक्त में पैदा हुए कि जब औरत का तकद्दुस और औरत का एहतराम बिल्कुल खाक में मिल गया। हम उस वक्त में पैदा हुए कि जब हमारी आंखों में बेशर्मी और बेहयाई के पूरे जरासीम पैदा हो चुके हैं। पता नहीं हम अपने घर की औरतों को भी किस तरह से सही नजरों से देख पाते हैं। लेकिन खैर, ये तो बात एक अलग है। एक खबर आपको मैं देने लगा हूं, दिल को दहला देने वाली खबर है। हमने सुना था कि पहले के वक्तों में औरतों को दफनाते हुए भी शाम का इंतजार करना पड़ता था, रात ढलने का इंतजार करना पड़ता था। शरीयत के मुताबिक तो यह भी है कि औरत का जनाजा रात में उठाया जाए। लेकिन नाज़रीन, यहां पर तो आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। शरीयत को जैसे लोग भूल चुके हैं। और यह डॉक्टरी पेशा, इसके बारे में कहा जाता था कि ये खवातीन को क्या, मर्दों को क्या, इनकी नजर में इंसानी बॉडी एक जस्ट मशीन है। तो इन्होंने साबित भी किया। डॉक्टरी लाइन में ऐसा लगता है कि जैसे इस्लाम बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, जनरल अस्पताल के अंदर एक बहुत तकलीफ दे वाकया सामने आया, जिसकी वीडियो भी सामने आई, और उसमें देखा गया कि एक खातून जो कि मुर्दा हालत में है और जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने में है, उसका पोस्टमार्टम चंद मर्द हजरात कर रहे हैं। रूह कांप जाती है, रूह कांप गई है। मैं बोलते हुए इस वक्त मेरे पोर पोर स्टेम कांप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या मरने के बाद जब इंसान की हुर्मत का ख्याल रखा जाता है, उस वक्त वो जिस्म के जो जिंदा होते हुए किसी के सामने नहीं आप दिखा सकते, मरने के बाद तो उसका ज्यादा पर्दा है। हमारे माशरे में उसको भी मट्टी की नजर कर दिया गया। 5 या 4 मर्द खड़े हुए हैं बरहना हालत में। वो मुर्दा खातून के जो इस वक्त अपनी अगली मंजिलों को तय कर रही होगी, उसकी रूह कांप रही होगी हम लोगों के फेल से। उसकी रूह तड़प रही होगी। वो ये सोच रही होगी कि मुझ में दोबारा से जान पैदा हो और मैं इन सबको गला दबा के मार दूं। बद्दुआएं कर रही होगी वो आप लोगों के लिए। बेशर्मी का मुकाम है कि एक मुर्दा खातून जिसको मरने के बाद हमारी शरीयत कहती है, जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, कि उसके लिए उसका अपना शोहर नामहरम हो जाता है मरने के बाद। वो शोहर उसे हाथ नहीं लगा सकता, जो कि उस शोहर का कुरान की रूह से ओढ़ना और बिछोना है। मरने के बाद जब इतनी पाबंदी है, तो ये बेशरम डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम मर्द हजरात से करवा रहे हैं। मर गई हैं तमाम खवातीन डॉक्टर्स जो ये करवा रहे हैं। खैर नाज़रीन, आपको आगे तफसील से आगाह करते हैं।
اور بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ریڈ لائن ہے خواتین، اب وہ محفوظ نہیں رہی ہیں۔ لاہور کے جنرل ہسپتال میں بدعنوانی، بد انتظامی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ جنرل ہسپتال کے مردہ خانے میں خواتین کا پوسٹ مارٹم مرد اور غیر تربیت یافتہ عملہ کرنے لگا ہے۔ ناظرین، پوسٹ مارٹم کے حساس عمل کے لیے غیر متعلقہ شخص کو مردہ خواتین کی لاشوں کا معائنہ کرنے پر مامور کیا گیا، اور اس کی ویڈیو جو ہے پورے سوشل میڈیا پہ گردش کرنا شروع ہو گئی۔ غیر تربیت یافتہ عملے کی پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ ناظرین، کسی بھی ڈاکٹر کی موجودگی کے بغیر ہیلپر خاتون کا پوسٹ مارٹم کرنے میں مصروف ہے، جو کہ صاف دکھائی بھی دے رہا ہے، یعنی کہ کوئی خاتون وہاں پر موجود نہیں ہے، اور یہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ہوئے جا رہا ہے۔ کوئی کپڑا نہیں ڈالا ہوا، کچھ نہیں کیا ہوا، بس پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں وہ مرد حضرات۔ ناظرین، سوئی سے باڈی کو ٹانکے لگانے والا شخص نہ تو ڈاکٹر ہے اور نہ ہی جنرل ہسپتال کا کوئی ملازم ہے۔ انکشافات ہیں، اور ان انکشافات پہ کیا کارروائی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں تک بہت جلدی پہنچ جائے گی، کیونکہ اب یہ معاملہ چل تو پڑا ہے اور آہستہ آہستہ پایہ تکمیل تک پہنچ بھی جائے گا۔ ناظرین، بولتے ہوئے بھی اس وقت عجیب لگ رہا ہے کہ اس معاملے پہ ویڈیو بنانی چاہیے تھے یا نہیں، لیکن اگر یہ ویڈیوز اگر نہیں بنیں گی تو یہ معاشرہ اسی دھگڑ پہ چلتا رہے گا۔ ناظرین، غیر تربیت یافتہ عملہ مردہ خاتون کا پوسٹ مارٹم کرنا انسانی حرمت کے اصولوں پر سنگین قسم کا حملہ مانا جا رہا ہے، جبکہ ڈیڈ ہاؤس کے ڈاکٹر دوہری ملازمت کر کے قانون کی خلاف ورزیاں کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ پوسٹ مارٹم اور ایم ایل سی میں ڈاکٹر ایڈ ہاک پر تعینات ہیں، جبکہ ڈاکٹروں سے ماہانہ پیسے اکٹھے کر کے پوسٹ مارٹم کرنے والے لڑکے کو دیے جاتے ہیں۔ جبکہ انکشافات یہ بھی ہیں کہ ہسپتال میں آنے والے پولیس کیس کی ایم ایل سی بھی مردہ خانہ میں ہی کی جانے لگی ہے۔ ایم ایل سی مردہ خانہ میں ہونے پر زخمی مریضوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو خبر ہے ہم نے اس کی تفصیلات سے تو آپ کو آگاہ کیا ہے، لیکن شرعی تقاضے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس عورت کا پوسٹ مارٹم کیوں کیا جا رہا ہے، یہ تو وقت آنے پہ ہی پتہ لگے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ عورت بہت تکلیف میں ہوگی۔ اگر ہم اپنی شریعت کے حساب سے دیکھیں تو وہ عورت بہت اذیت میں ہوگی، کیونکہ اس کی عزت نفس مرنے کے بعد بھی چین میں نہیں ہے۔ وہ عورت پوری زندگی اپنے بدن کو ڈھانپتے ہوئے غیر مردوں کے سامنے چلتی ہوگی، پتہ نہیں کتنی وہ عورت باپردہ ہوگی۔ لیکن مرنے کے بعد تو ہمیں تو کم از کم یہ کرنا چاہیے، ہسپتالوں میں بہت ساری خواتین ہیں، بہت سارے خواتین ڈاکٹرز ہیں، ان کی موجودگی میں اگر یہ مرد حضرات کر رہے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ پہ بھی لمحہ فکریہ ہے، ہمارے ہیلتھ کے جو وزیر ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، سی ایم پنجاب جو کہ اپنے آپ کو ماں کہتی ہیں، جن کی خواتین ریڈ لائن ہیں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ہمارے پورے نظام پہ ہی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ خیر، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اپنے میزبان نوید رانا کو اجازت دیجیے، سمیت کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔